हेलो स्टूडेंट, आज आम राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय राष्ट्र विषय पढ़ा। प्रथम आम जानिबा राष्ट्रर अर्थ कौन। राष्ट्र राजनीति विज्ञान मुख्य विषय वस्तु और केन्द्रबिंदु अटे। आम सामाजिक जीवन में राष्ट्रर भूमिका खूब बेसी, कारण यह सबुठारु बड़ क्षमताशाली सामाजिक तथा राजनीतिक अनुष्ठान। यह एक राजनीतिक संघ। मनुष्य जन्म हेला मात्रे निजकु राष्ट्रर सभ्य तालिकार सामिल करिथाए। राष्ट्र केबे सृष्टि हेला से विषय ठीक भाव कहुई पारे नहीं, मात्र मनुष्य सृष्टि हेबा सहित राष्ट्रर आवश्यकता उपलब्धि होइअछि बोली कहुए। यह सबुठारु क्षमताशाली संगठन होइथिबारु व्यक्ति और संघमानकर विभिन्न कार्यकलाप मध्य समन्वय स्थापन करिथाए। तुमे जानिछ कि अरिस्टटल मतरे परिवार और ग्राम मानकर समष्टि रे राष्ट्र सृष्टि होइथाए। अध्यापक गार्नर मतरे स्थायी भाव में एक निर्दिष्ट भूखंड रे भगदखलकारी बाह्य नियंत्रण मुक्त एवं अधिकांश आदिवासी निरवच्छिन्न अनुगत्य लाभ करुथिबा एक संगठित सरकारर अधिकारी और उणा अधिक लोक मानकर संप्रदाय को आम राष्ट्र कही था। तापर आग को देखा, राष्ट्र द्वारा ही प्रत्येक व्यक्तिर उपयुक्त विकास होता है, कारण साधारण व्यक्ति मानकर सर्वांगीन विकास पाई राष्ट्र अनेक गुड़िए कल्याणकारी योजना प्रस्तुत करी कार्यकारी करिथाए। समय परिवर्तन सहित राष्ट्र कार्य करिवार ढंग मध्य परिवर्तन होता है। सुस्थ सामाजिक जीवन धारण पाई प्रत्येक मनुष्यर इच्छा थाए। यार मूलरे राष्ट्र सृष्टिर कारण रही। राष्ट्र एक स्थायी अनुष्ठान होइथिबारु यार आवश्यकता सर्वदा दरकार होता है। राष्ट्रर नीति नियम सामाजिक जीवन को श्रृंखलित और दृढ़ीभूत करिथाए। मनुष्यर इच्छा ताकू राष्ट्र रहिबाकू बाध्य करुथिबारु याकू अत्यावश्यक अनुष्ठान कहा जाइथाए। तापर आमे जानिबा राष्ट्रर वैशिष्ट्य और उपादान गुड़िक। राष्ट्रर मुख्यतः 4 गोटी उपादान रही। सेगुड़िक है जनसंख्या, आयतन, सरकार और सार्वभौमत्व। आमे गोटे गोटे करी जानिबा। प्रथम आमे जानिबा जनसंख्या विषय रे। राष्ट्र गठन पाई अधिवासी और जनसंख्या आवश्यक होता है, कारण जन मानव शून्य मरुभूमि, सागर और पशु मानकर बासस्थली जंगल को राष्ट्र कहुई पारिब नहीं। जनसंख्या बिना राष्ट्रर कल्पना असंभव। जनसंख्यार कौनसी निर्दिष्ट सीमा न थाए। यह चीन और भारत भली जनबहुल राष्ट्र किंबा मोनाके और सान मारिनो भली जनविरल राष्ट्र हो पारे। तेज प्रकृत में कहवाकू गले गोटे राष्ट्र जनसंख्या से राष्ट्रर आयतन और संबल अनुसार हेबा उचित। तुमे जानिछ कि प्लाटोन मतरे राष्ट्र जनसंख्या 5040 हेबा दरकार और रूस कहते राष्ट्रर जनसंख्या 10,000 रु अधिक हेबा आवश्यक। तापर आमे जानिबा आयतन विषय रे। जनसंख्या परी प्रत्येक राष्ट्र एक निर्दिष्ट भूखंड रहिबा आवश्यक। यह नथिले गोटे राष्ट्र हो पारिब नहीं। सेथिपाई यार निर्दिष्ट परिसीमा रहिबा दरकार। जल, स्थल, आकाश, नदी, ह्रद और खनिज पदार्थ को नहीं एक राष्ट्रर परिसीमा स्थिर होता है। राष्ट्र पाई भूभाग आवश्यक होइतिले मध्य यार सीमा केते हेबा आवश्यक सेथिपाई किछि निर्दिष्ट नियम नहीं। यह रूस, युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन परिसीमा परी बड़ किंबा मोनाको, सान मारिनो परी छोट परिसीमा होई पारे। तापर आमे जानिबा सरकार विषय रे। सरकार राष्ट्रर एक गुरुत्वपूर्ण अंग। गोटे निर्दिष्ट भूभाग रे आदिवासी रहितिले मध्य सरकार नथिले तांको राष्ट्र बोली कहुई पारिब नहीं। सरकार एक राजनीतिक संगठन होइथिबारु यह द्वारा राष्ट्र निजर इच्छा प्रकाश करे और विभिन्न निष्पत्ति को कार्यकारी करिथाए। सरकारंक द्वारा राष्ट्रर वास्तव रूप प्रकाश पाइथाए। सरकार न रहिले राष्ट्रर शासन कार्य होई पारे नहीं, कारण सरकार राष्ट्रर समस्त क्षमता उपभोग करिथांती। जनसाधारणकर सामाजिक जीवन को नियंत्रित करिथांती। आहरी मध्य सरकार आईन द्वारा परिचालित और श्रृंखलित शासन प्रतिष्ठा करिथांती। सरकार नथिले अराजकता सृष्टि होई राष्ट्र तथा समाज और व्यक्तिर स्थिति विपन्न हो पारे बा होइथाए। तापर आमे जानिबा सार्वभौमत्व विषय रे। सार्वभौमत्व हेछि राष्ट्रर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण उपादान।
ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନ ଶକ୍ତି। ଏହା ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂଘଠାରୁ ଅଲଗା ଜଣାପଡ଼େ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷମତା, ଯାହା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ସୁପରାନ୍ସରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ନାଗରିକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି ରଖିପାରେ ଓ ବହି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଓ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରେ ବା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ବିଷୟରେ। ରାଷ୍ଟ୍ର କେବେ ଓ କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମତ ରହିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ରାଜା ଅତୀତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୁରାତନ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମନୁସ୍ମୃତି ଓ ମହାଭାରତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ମତକୁ ଐଶ୍ୱରିକ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତି ବା ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅତୀତରେ କେତେକ ଦଳର ନେତା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର, ଏହି ନୀତିରେ ସମାଜ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଶକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଉ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ପିତା ବା ମାତା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ପରିବାରରୁ ବଂଶ ଓ ବଂଶରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ପିତା ବା ମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କେତେକ ଅନ୍ୟ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍କାଳରେ କୌଣସି ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନବର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ଜୋର ଯାହାର ମୂଲକ ତାହାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ନିଜର ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ। ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କରୁ ପରିବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଧର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଧାର୍ମିକ ଏକତା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅତୀତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ। ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ। ଯାଯାବର ଜୀବନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷ ଏକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲା। ତା ସହିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ବିଷୟରେ।
राष्ट्र गठन पर राजनीतिक चेतना बा इच्छा शक्ति को एक प्रमुख उपादान भाव ग्रहण कर चेतना बा इच्छा शक्ति द्वारा राष्ट्र सृष्टि होती। समयर अग्रगति सहित मनुष्यर राजनीतिक चेतनार अग्रगति घटिला। यही चेतना माध्यम से निजर मौलिक अधिकार और समाज में संगठित जीवनर मूल्य बुझीपारा। राष्ट्र द्वारा मनुष्यर सर्वांगीन उन्नति हो पारा। तेणु विभिन्न पर्यायर राष्ट्र क्रम विकास घटी वर्तमान समयर गणतांत्रिक प्रथा माध्यम अनेक राष्ट्र परिचालित होती। तापर आमे जानिबा राष्ट्रर कार्यगुड़िक कौन। वर्तमान पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र निजक जनकल्याण बा जनमंगली राष्ट्र बोली विवेचना करथांती। सेथिपाई सेमाने जनसाधारणक पई अनेक गुड़िए उन्नतिमूलक कार्य करने लक्ष्य रखिथांती। गोटे जनकल्याण राष्ट्रर कार्य को दुई भाग व्यक्त करा जायथाय। गोटे है बाध्यतामूलक कार्य आ गोटे है इच्छाधीन कार्य। प्रथम आमे जानिबा बाध्यतामूलक कार्य विषय। देश मध्य शांति श्रृंखला रक्षा करने और जनसाधारण धन और जीवन को सुरक्षा देवा। तापरे देश को बहिशत्रु आक्रमण रक्षा करने उत्तम वैदेशिक नीति प्रणायन करी अन्य देश मान सुसंपर्क स्थापन करने लोक मानू उपयुक्त न्याय देवाई आईन अदालतर व्यवस्था करने। तापर आमे जानिबा इच्छाधीन कार्य विषय। शिल्प संस्था मान नियंत्रण करने कृषिर आधुनिकीकरण जलसेचन करने समवाय संस्थार उन्नति करने अत्यावश्यक जिनिसर उचित दर में जोगाण और वितरण करने शिक्षा और स्वास्थ्यर उन्नति विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करने और कार्यकारी पदक्षेप नेवा गमनागमन और जोगाजोग व्यवस्था उपयुक्त परिचालना करने अर्थनैतिक योजना द्वारा मानव संबलर उपयुक्त विनियोग करने दुर्बल श्रेणीर लोक सामाजिक आर्थिक बा अर्थनैतिक व्यवस्था करने वृद्ध वृद्धा पितृ मातृहीन और भिन्नक्षम मानक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व्यक्तिर अधिकार इत्यादि सुरक्षा करने। तापर आमे जानिबा लोक मानकर उन्नति पाई राष्ट्र अनेक गुड़िए कार्यक्रम प्रस्तुत करथाय। यही कार्यक्रम गुड़िक विभिन्न समय लोक मानकर आवश्यकता को चाही अलग अलग होता है। वर्तमान विभिन्न राष्ट्र शिक्षा स्वास्थ्य अर्थनैतिक सामाजिक सुरक्षा भली अनेक योजना पर गुरुत्व देउछंती। यही सब कार्यक्रम गुड़िक सफल भाव कार्यकारी होई जनसाधारणकर बहुविध उन्नति होईछि। यह थिला राष्ट्र विषय रे। जदि यही वीडियोटी तुम मानक भल लगी थाए तेबे तुम सांग मानक सहित शेयर करिवो और सब्सक्राइब करिवो। धन्यवाद।